सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला आपंकर होची सारला साहित्य तो कर पेपर 3 एवं 4 आपने सेमिस्टर 2 रे पढ़ा। तो देखो आज आम सारला साहित्य विषय में जाना तो बहुत इम्पोर्टाट टॉपिक टे आज आम डिस्कस करवा। बहुत क्वेश्चन आसे सारला साहित्य भितर ता सहित देखो मुझको आग को तार सिलेक्शन लंग क्वेश्चन देदेवि केमी क्वेश्चन आसो आम सारला साहित्य कौन बुझा। तो देखो ता पूर्व चैनल को न समस्त चैनल को सब्सक्राइब करदे ये आम आग को प्रत्येक क्लास करवा सहित सिलेक्शन लंग क्वेश्चन ये आम प्रोवाइड करवा। तो चलतु वीडियो को फटाफट स्टार्ट करना। तो देख यहाँ आम सारला साहित्य रोचे। तो प्रथम जाना सारला साहित्य कौ शताब्दी साहित्य बोले जापर। तो सारला साहित्य हूँ 1401 रु 1500 शताब्दी बा पंचदश शताब्दी है। पंचदश शताब्दी समय सीमा हूँ सारला साहित्य है बुझीपारे। और यहाँ देखो बहुत इंपोर्टाट सारला साहित्य जोटा राजा कपिलेन्द्र देव को समय सीमा थिले। सारला दास कौ राजा समय सीमा थिले क्वेश्चन आसे राजा कपिलेन्द्र देव को समय सीमा सारला दास थिले। तो सारला दास को विषय आम जाना। तो देख प्रथमे तांकर बाल्य शिक्षा सारला दास बाल्य शिक्षा विषय जाना निहाती दरकार। तो कवि निज बाल्य जीवन संबंध है ये संबंध बाल्य जीवन संबंध में जो सामान्यतम आलोकपात कर ताहिरु अनुमित हुए जे से कुसंसर्ग जनित दशर विद्या अध्ययन करी पारि नथिले। तो ये देखो एवं पशा जुआ इत्यादि क्रीड़ा समय अतिबाहित करी पंडित और ज्ञान मान संस्पर्श में आसीपारि नथिले ए समाज कवि उक्ति रे। तो देखो एठारे कहुचे जो सारला दास होती से जन अपणित निजको अपणित बोली निजको से अभिहित कर से छोट बोले पशा जुआ जोड़ा ताश है इत्यादि क्रीड़ा समय अतिबाहित कर निजको अपणित और ज्ञान मान संस्पर्श में आसीपारि नथिले। यही सबू से कार्य करने जो से पंडित बा ज्ञान मान संस्पर्श में आसीपार नथिले। तो संवाद मत देखु से कहते कौन कि मोहर जन्मे मु ता विद्या पढ़ी नाही सबुज जन संगते मुहि जे न थाए मो जन्म मु केबे भी पढ़ी नथिली बोली से कहते है निजको कवि सारला दास। यहाँ गला कौन बाल्य शिक्षा देखु बाल्य शिक्षा आउ सारला दास को माने आउ गोटे नाम अच्छी सारला दास को शैशवर नाम हूँ ब्रजमोहन है मन रखिए। क्वेश्चन आसे सारला दास शैशवर बा छोट बेलर नाम कौन जोटा कौन कि आपंकर ब्रजमोहन है ब्रजमोहन मन रखिए शैशवर नाम। नेक्स्ट देखु यहाँ गला पारिवारिक जीवन देखो पारिवारिक जीवन विषय जाना टे। सारला दास ग्रंथ समूह निज निज गृहस्थ जीवन संवाद में विशेष किसी तथ्य प्रदान करी नथिले। हे कवि विवाहित और बहु कुटुंबी थिले बोली सामान्य सूचना मिले। तो कवि केबे परलोक गमन कले ताहा ए पर्यंत अज्ञात। तो जनश्रुति अनुसार तेंतुलीपड़ा बा बड़ सारला ग्राम में अवस्थित मुनि गोसाई मठ थिला सारला दास आश्रम एवं एठारे से निजर शेष जीवन काटुथिले। तो एठारे कहुची निज स्वग्रंथ निज से लिखिथिबा ग्रंथ से कहउचंती से जड़े कौन पारिवारिक जीवन माने मैरेज पर्सन से मैरेज की स्त्री छुआ मध्य अछंती है किसी तथ्य प्रदान करी नथिले हे कवि विवाहित माने से विवाहित बोली कहा जाउची। बहु कुटुंब थिले बोली से सामान्य सूचना मध्य मिले थे। कवि केबे परलोक गमन कले ताहे पर्यंत अज्ञात माने केही जानी नांती। तो जनश्रुति अनुसार तेंतुलीपड़ा से कोठारे जन्म ग्रहण करथि तेंतुलीपड़ा बा बड़ सारला ग्राम में अवस्थित मुनि गोसाई ठारे सारला दास आश्रम थिला बोली आमे जानिछु। तो एठारे से निजर शेष जीवन काट्य मध्य करुथिले कोटी जोड़ा कि तेंतुलीपड़ा सारला आश्रम रे। नेक्स्ट देखु जाति स्मृति सारला दास को जाति स्मृति से कौ जातिर थे। सारला दास जाति स्मर थे पूर्व जन्म से सिद्ध देह शिवों द्वारा है यहाँ द्वारा शिवों द्वारा पालित नंदिकेश्वर थे। निजर कर्म फल जो मनुष्यर मनी रे क्रमागत भाव 4 गोटी जन्म ग्रहण करते। सारला दास 4 गोटी जन्म से नहीं है से गुड़ी कौन कौन आम जाना। तो देखो प्रथम जन्म कालिदास है द्वितीय जन्म से महाकाली एवं तृतीय जन्म सारला दास नाम से नामित होती। माने प्रथमे से सारला दास नथिले से 3टी जन्म नहीं कि
ଶେଷରେ ସେ ଶାଳ ଦାସ ନେଇଛନ୍ତି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ସେ କାଳିଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମହାକାଳୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଶାଳ ଦାସ ନାମରେ ନାମିତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଧାରଣା କରି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ? ଶାଳ ଦାସ, କବି ଶାଳ ଦାସ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି। ଏଇଟା ଜାଣିବା କବି ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କ ଭକ୍ତ ବା ସେବକ ଥିବାରୁ ନିଜକୁ କେବଳ ଶାରଳା ଦାସ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିନଥିଲେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? କବି ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ କିଏ? ଶାରଳା ହେଲା। କବିଙ୍କ ଶାରଳା ନାମ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି? ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ କିଏ? ଶାରଳା ହେଲା। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ବା ସେବକ ଥିବାରୁ ନିଜକୁ କେବଳ ଶାରଳା ଦାସ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିହିତ କରିନଥିଲେ। ତ ଅନେକତ୍ର ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଶାରଳା ଦାସକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶୂଦ୍ର ଓ ଜାତିରେ ମୁନି। ତ କବି ତାଙ୍କ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି ମାନେ କହିବା ତାହେଲେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣରେ କିଏ? ବର୍ଣ୍ଣରେ ହେଉଛି ସେ ଶୂଦ୍ର ଏବଂ ଜାତିରେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶାରଳା ଦାସକୁ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କବିଙ୍କର ରଚନା ବୋଲି କବି କ'ଣ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନିହାତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଏବଂ ସପ୍ତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଶାରଳା ଦାସ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକର ରଚନା କ୍ରମେ ସମାଜରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାରତ, ତୃତୀୟରେ ଲିଖନ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ। ତ ଏମିତି କୁହାଯିବାର କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ ହେଉଛି ବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣର ଅର୍ଥ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ମାନେ କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭଗବତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଲା, ଭଗବତ ଗୀତା। ସେ ମାନେ ଏଇସବୁ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? କବି ଶାରଳା ଦାସ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ରଚନା ବୋଲି ସେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମହାଭାରତ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ସପ୍ତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? କବି ଶାରଳା ଦାସ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶାରଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଲଙ୍ଗ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆସେ ଯେ କବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟ ସୀମା କେତେ? ତ ଆପଣମାନେ 1401ରୁ 1500 ହେଲା ବା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଆମେ ଶାରଳା ଦାସ ବୋଲି ବା ଶାରଳା ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବା ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ସେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟ ସୀମାରେ କେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ? ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଥିଲା ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସେ। ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ଆମକୁ କ୍ଲାସ୍ କରିନି ଯେହେତୁ, ତ ଆଗକୁ କରିବା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।